કેમ છો મિત્રો? તો આજે આપણો નવો બ્લોગ આપણી જોબ નોકરી લીજનો આપણે લીજનું મશીન છે. આપણે જોશું આપણી લીજ આપણે તો જોબ કરીએ છીએ તો બી એનું દ્રશ્ય જોશું, મજા આવશે. તો સબસ્ક્રાઈબ, લાઈક, કમેન્ટ, શેર કરજો અને તમને કેવા વ્લોગ ગમે છે એ બી થોડા કહેજો. ચાલો તો સવાર મોર્નિંગ વાઇબ્સ કેટલું જોરદાર લાગે છે. જો બગલા મચ્છી ખાવા આવી ગયા. જો આપણા હેલ્પર, બહુ ઠંડી પડે છે. ગાડીઓ આવે છે, ચાલુ જ છે. લાઈક, સબસ્ક્રાઈબ, કમેન્ટ, શેર કરતા રહેજો દોસ્તો, મજા આવશે આપણા વ્લોગમાં. સબસ્ક્રાઈબ વધતા નથી યાર. ચાલો ગાડી ભરવા લાગી ગઈ છે. જોરદાર માલ આવે છે. રેતી મારે એટલે બીજું કઈ નહીં, રેતી. આવો ભરાવો, મજા આવશે. कितनी गाड़ी बढ़ी? बस क्या क्या कर रहा वीडियो कर रहा वीडियो कर रहा क्यों? यूट्यूब पे डालेगा? हाँ डाल देखेगा ना राजस्थान वाले? हाँ देखेगा। राजस्थान देखेगा? हाँ कि नहीं देखे? देखते वो हेल्पर कहाँ का है? उधर मशीन में। PSI साहब बहुत ही बढ़िया इंसान है यार. ताजमहल कहाँ खड़ा करता है तेरा? ताजमहल कहाँ खड़ा करता है तेरा? उधर ले आया. सुबह में 5 बजे नहाता है ये इंसान, इतनी ठंडी में. कौन? कोई नहीं है बे. 5 बजे नहाता है ये इंसान सुबह में, नदी में जाके 5 बजे नहाता है ठंडे पानी से. 2 ही गाड़ी भरी, क्या यार तू भी. बस खोल ले हमारा गाड़ा हो गया. खोल माल शिफ्ट कर दिया. हाँ चलो अच्छा है. और 10 गाड़ियाँ भर जाएंगी. हाँ फिर कितना देगा मेरे को? आपको सब आपका ही है. क्या तू देगा? सब आपका है. सब आपका है तो दे दे ना. हाँ? क्यों नहीं देता? क्यों? साले होटल पे खाना भी नहीं खिलाता. मैंने मना किया था. हाँ मना किया. मैं चलो पैसे देगा, सेट देगा, मैं क्या घर के जाएगा. उसको नहीं आता वो हेल्पर को चलाना? नहीं. सिखा देना. सीधे से क्या काम कर. चलो बाय बाय. ठीक बाय. क्या क्यों मस्का मारा लाकड़ू वहाँ सेट कपाव मस्का मारा. ये मेरा सेट है. हाँ. हाँ क्या चाहिए सेट से? हाँ सेट से क्या चाहिए? इसमें लकड़ी है. हाँ तो सही है. लकड़ी के लिए मस्का मारा है. हाँ अरे मस्त क्या कैसे मैं बात कर रहा हूँ. आज चाबी नहीं मिला तेरे को? मैं मेरा बना तुझे झोपड़ा. हाँ बना 3 दिन से बोल रहा है तो. हाँ. આ આપણી ઓફિસ જોઈ લો.
અહીંયા રોયલ્ટી કાઢવાની, આપણી ઓફિસનું કામ. બહારના દ્રશ્યો. અહીંયા આપણે રોયલ્ટી કાઢવાની, બેઠા બેઠા કાંટા પાવતી કાઢવાની. બસ લીજનો કાંટો આપણો રામસિંહભાઈ, લીજના માલિક. આપણું પાણી આવી ગયું છે, પાણીના જગનું. કુલ પાણીના જગ આવી ગયા છે. આપણા લીજની ગાડીઓ ભરીને ચાલવા બાજુ. આ કાકા બેઠા છે, એમની જમીન છે આ બધી.